हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज गोटे नुआ सीरीज आम स्टार्ट करछे। भारतीय संविधान संपूर्ण भाव में कवर करवा। तो क्लास 8 9 10 में जहाँ तुम अच्छी से गुड़िक आगे आम कवर करदे। देन जो देखा ऑडियंस को डिमांड रही देन आम आगे अन्य लेक्चर्स आनिबा। सो क्लास 8 रे तुम पढ़िथो इतिहास एवं भारतीय संविधान इतिहास यार गठन केमती होइतिला। तो गोटे जनरल आइडिया आसथिबो। जदि तुम भूली जाइथिबो देन रिफ्रेश करिया पाएंगे वीडियोटी तुम देखि पारिबो। ओके, सो डेरी न करी स्टार्ट करिवा। तो संविधान कौन ना? संविधान गोटे भाभी दियो नियम मानकर गोटे बही। जेमती तुम देख सपोज कौन सी कि गोटे आईएएस अफसर होउची बा कि गोटे डॉक्टर होउची, तो डॉक्टर मानकर किछि रूल्स थाए। से रूल्स को से फॉलो करिया पड़ता है। तो ठीक सेमती गोटे देश चलाइया पई जो रूल्स दरकार पड़े से गुड़ा को आम गोटे कॉन्स्टिट्यूशन भीतर रखते हैं। ताको गोटे आम संविधान भितर रखी थाए। तो आमर जमती राज्य सरकार रोचंती गोटे देश भीतर राज्य सरकार रोचंती एवं केंद्र सरकार रोचंती। केंद्र आम लोकसभा रोचे, राज्यसभा रोचंती, गोटे संसदर पार्ट रोचंती, राज्य रे विधानसभा रोचे, न्याय व्यवस्था आम रोचे समग्र देश रे। से माने केमिति फंक्शन करिवे, तांकर जो माने अधिकार रहले से मानकर चयन केमिति हेबो, केमिति से माने नियम प्रणयन करिवे, जदि नियम रे किछि फॉल्ट रहला ताले किए सेटा को सॉल्व करिवो। तो एई सब विषय रे हमर जो बही अछि सेटा को हम मोटामोटी भाबरे कहउचे संविधान। भारतर संविधान हम जोटा अछि सेटा भारत रिलेटेड सब रूल गुडा रहिला। तो आमे आज कोन पढछु ना इतिहास गठन मुखबंध ऊपर पढ़िबा आउ उत्स आ तार पार्ट्स एंड शेड्यूल्स जहा अछि हम एई लेक्चर रे कवर करिया। ओके, जदि इतिहास आमे देखियो जे भारतीय संविधान रो, तो इतिहास हमको मिलिबो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी माने शासन करथिले। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन जतले हमर चलथिला सेबे ठारू स्टार्ट हेछि, तार मूलदुआ स्थापन हेछि। हमर 1773 रु 1857 पर्यंत हमर चलथिला भारत रे कंपनी शासन। कंपनी बोले कोन ना ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को से समय शासन करथिला। आ 1857 रु 1947 जतले हम जानछि 1857 रे सिपाही विद्रोह हैला। तो सेतबेले इंग्रेज मन को लागले कि नाही हमको वर्तमान आहुरी टिके भल से शासन करिवार अछि, काने भारतीय माने केबे भी हमन को हटे दे पारंती। तो सेत पय से माने ब्रिटिश साम्राज्य अंडर को शासनटा पड़िथिला 1857 रु 1947। एटा को जे क्राउन रूल मध्ये को जे बा ब्रिटिश साम्राज्य रो स्थापना तांकर रानी का हाथ को शासन पड़ेला। तो हमर गोटे दिन रे पड़ी नथला मूलदुआ। यह ब्रिटिश शासन काल रे घटथिबा विभिन्न घटना एवं आईनगत संस्कार रो एक क्रमिक परिणाम अटे। तुम देखियो जदि 1757 रे हमर पलासी युद्ध होइतला। देन 1764 रे बक्सर युद्ध हैला। तो एई दुटा युद्ध पर कोन हैला ना भारत रे हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो तार शासन टिके अधिक परिमाण रे बढ़ी गला। तांका हाथ को क्षमता पड़ेला कोन टैक्स कलेक्ट करिवा। जेतले कर आदाय करिवा क्षमता तांका हाथ को पड़ेला। सेमान धीरे 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 कर आदाय कले एवं से करटारे सेमान तांकर सैन्य सामंत मानकु गढ़िवा स्टार्ट कले। नुआ नुआ इक्विपमेंट किनिवा स्टार्ट कले। ताको सैन्य बाहिनी को स्ट्रांग करि चलले एवं सेही सैन्य बाहिनी को व्यवहार करके अन्य राज्य मानक ऊपर निजर आधिपत्य विस्तार कर चलले। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमर आस्थिला 1773 रे। फास्ट एक्ट गोटे आईन गोटे फॉर्मल स्टेप कहि परिबा हमर ए जो संविधान पयका। कहना 1757 को 64 को से समय रे ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे पावर थिला। से माने युद्ध करिके जीति पारथिले। तो इंग्लिश सरकार को लागिला कि नाही एबे ईस्ट इंडिया कंपनी रो कार्य को हमकु नियंत्रण करिवार अछि। तो 1773 रे प्रथम पदक्षेप निया गला ब्रिटिश संसद द्वारा। सेटा कोन कला ना बंगाल रो गवर्नर को कहला गवर्नर जनरल। आउ प्रथम जे गवर्नर जनरल के थिले ना मिस्टर वारेन हेस्टिंग्स। मिस्टर वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ओके, आ कलिकता रे गोटे सुप्रीम कोर्ट मध्ये स्थापन होइतला 1774 मसिया रे। कलिकता रे हमरो सुप्रीम कोर्ट स्थापन होइतला। देन आसला संशोधन एक्ट। या जे किछि डिफेक्ट्स रहतला जोटा कि संशोधन कराला 1781 रे। एतरे गवर्नर एवं सुप्रीम कोर्ट रो क्षमता परिसर निर्धारण कराला कि गवर्नर क्षमता भितर कोन कोन रहला ता भितर को सुप्रीम कोर्ट जेमती हस्तक्षेप कर परिबो ना। आ हिंदू एवं इस्लाम लोक मानक पयका सेमानक धर्म अनुसार आईन रो प्रचलन रहला। माने हिंदू मानकर निजर हिंदू लॉ रहला आ इस्लाम लोक ताकर मोहम्मदन लॉ रहला। संशोधन एक्ट 1781 अनुसार। देन आसला पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एथिरे कंपनी रो वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य को पृथक करागला।
कंपनी वाणिज्य करथिला भारत रे एवं राजनीति भी करथिला काहेकि ना से माने सैन्य बाहिनी को कंट्रोल करथिले भारत रे तांकर आधिपत्य विस्तार करथिले कर आदाय करथिले तेणु करी तांकर राजनीतिक एक्टिविटी को एवं वाणिज्यिक एक्टिविटी दीटा जाक को हमर पृथक कराइला ब्रिटेन रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करागला जहाँकि कंपनी राजनीतिक कार्य उपर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करा ब्रिटेन गोटे रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेठू आमर नियंत्रण कला याकर राजनीतिक कार्यकलाप को या पर हमर 1793 रे भी गोटे एक्ट आछि 1813 रे हमर गोटे आसला चार्टर एक्ट आसला चार्टर एक्ट कोन हला ना गोटे चार्टर दिया गला ताको परमिशन दिया गला कि 20 वर्ष पर्यंत तुमको एक्सटेंड करा गला तमरो परमिशन तमे भारत रे जो व्यवसाय करूछो करि परिबो से 1813 वर्ष रे कोन हला ना भारत रे शिक्षा व्यवस्था पय हमर लाख टका इन्वेस्टमेंट करिवो प्रति वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिका कहला तापर चार्टर एक्ट 1833 रे कोन हला ना ब्रिटिश भारत रे केंद्रीकरण रो चूड़ांत पदक्षेप थिला यह बंगाल रो गवर्नर जनरल को भारत रो गवर्नर जनरल तो सेठी थिला बंगाल रो गवर्नर जनरल काहे ना सेटा बंगाल रीजन को मेनली कंट्रोल करथला बंगाल से टाइम रे थिला बंगाल रे कहले हमर जो आसाम रहला बंगाल रहला बिहार रहला से सब रीजन मिसी के रहला बिहार किछ रीजन तापर कंपनी वाणिज्यिक कार्यकलाप को संपूर्ण बंद कर दिया 1833 में माने 1833 पर ठारू कंपनी संपूर्ण भाव में गोटे राजनीतिक अनुष्ठान भाव में कार्य कला केवल भारत रे तार से क्षमता विस्तार कर चलला एवं हमर राजनीतिक कार्यकलाप केवल कर चलला तो विलियम बेंटिंग मिस्टर विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आई एम नॉट कॉलिंग हिम लॉर्ड कोनोसी भी मनुष्य को हमें लॉर्ड कहि परिबानी तेणु करी विलियम बेंटिंग को मिस्टर विलियम बेंटिंग कहूची लॉर्ड एक्चुअली लिखा जाय तुम काढी पानी ओके देन आसला 1858 रे भारत सरकार अधिनियम आउरी भी अच्छी जेमति 1853 रे आउट आसला सेटा को मिस करची कोन सेटा छाड़ दे जाउची एते अधिक डिटेल ले जानिबा नै जदि जानिबार थिबो देन तुमे तोरा क्लास 8 रो बही जाउ रेफर करले पाइजो ओके मु खाली गोटे ब्रीफ आइडिया दूची 1853 पर 1854 रे आसला हमर जो मकाले रहउतले मकाले कमिटी हमर आनिथिला भारत रे हम जो शिक्षा व्यवस्था देखुचे से मकाले कमिटी आनिथिला से समय रे 1854 मसिया रे देन 53 बेले बोधे ए जो सिविल सर्विसेज परीक्षा रहउची ता पई का भारतीय मानन को परमिशन बोधे दिया गला 1853 मसिया रे देन भारत सरकार अधिनियम 1858 आसला 1857 रो सिपाही विद्रोह पर यही आईन ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को समाप्त कर दिला 1858 रे एवं भारत रो शासन सीधा सड़क ब्रिटिश राजमुकुट अधीन को आनिला गोटे भारत पई गोटे राष्ट्र सचिव रहला जेंति सेक्रेटरी हमर रहउछंती वर्तमान समय रे तो ठीक सेमति गोटे सेक्रेटरी रहिले ब्रिटिश तांकर ब्रिटेन रे रहइबो ब्रिटेन रो संसद जो रहला सेठी गोटे राष्ट्र सचिव निर्धारण करा गला सी सेठू रहि के भारत को कंट्रोल करिवे गवर्नर जनरल पदवी को वाइसराय भाव में नामित करा गला और मिस्टर कैनिंग भारत रो प्रथम वाइसराय होइथिले तापर भी आउर गोटे आछि आमे के 1909 टा पढ दवा जोटा मेन रहिथिला हमर भारतीय संविधान पय सेगुडा कहूची 1909 रे भारतीय परिषद अधिनियम आसला जोटा को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मध्ये कहवा जाय एही आईन प्रथम थर पय मुसलमान मानक पय पृथक निर्वाचन मंडली प्रवर्तन कला जहाँ भारत रे सांप्रदायिक विभाजन रो मंजी बनथले जो आमे देखुचे भारत रे हिंदू आ मुसलमान को मध्य रे एते तिक्तता रही से तिक्त संपर्क सृष्टि एई 1909 मसिया ता पूर्व 1905 मध्ये बंग विभाजन जो हेतिला सेही समय रो मध्ये आरंभ हेतिला बट 1909 रे जोटा हमर हैला मुसलमान मानन को पैगा पृथक निर्वाचन मंडली गोटे प्रवर्तन करा गला तो एटा सांप्रदायिक विभाजन रो मंजी बनिथिला केना ब्रिटिश लोक माने जानि जायथिले भारतीय मान को अलगा करिया एते सहज न से समय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस से समय थिला एवं अन्य जातीय अनुष्ठान माने थिले लीडर माने बहुत गुडे से माने स्टेप्स नौथिले भारतीय लोक मान को एकाठी करके ब्रिटिश विरुद्ध रे प्रवर्तिया पाएगा तो से पाएगा से देखले ब्रिटिश देखले आमे को हरे परने तणु के से माने गोटे पाई गले मेथड कोन ना सांप्रदायिक विभाजन करतबा भारत सरकार अधिनियम 1919 रे आस्थिला एटा को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार मध्ये कहा जाय एही आईन कोन कला ना प्रदेश गुडी करे द्वैत शासन आरंभ कला प्रदेश माने कोन जोडा का हमें राज्य कहूचे सेतले सेगुडा को प्रदेश कहा जातला राज्य टिके छोट जाय प्रदेश माने बहुत गुडे मिसिक रहउतले जेमति के देखो बंग प्रदेश गोटे सपोज रहला
मध्य प्रदेश आम जो कहे मध्य प्रदेश अन्य राज्य गुड़िक किसी पार्ट मिसिक मध्य प्रदेश थिला तापरे जोटा देख हैदराबाद जमी रहा से गोटे प्रकार प्रदेश रहा से देशीय राज्य भी रोला तो प्रदेश देशीय राज्य एमती पूरा पार्ट पार्ट होकर भारत पूरा विभाजित हो रही तो प्रदेश में आम जो द्वैत शासन आरंभ करागला कौन नेक्स्ट पेज में बुझेदेवी द्वैत शासन कौन था आ गोटे केन्द्र में एक 2 सदनीय विधानमंडल स्थापन करागला 2 सदनीय विधानमंडल माने जो लोकसभा राज्यसभा कहूचे सेमती अपर हाउस लोअर हाउस देटा थिला तो जदि क्वेश्चन आसे डायरकी केबे आरंभ करागला तो एठी कहबो 1919 मसिया रे डायरकी द्वैत शासन स्टार्ट हेतला भारत रे प्रथम थर पाइका 1919 रे 1935 से भी द्वैत शासन आसीबो किंतु सेटा आसीबो केंद्र को आसीबो एठी प्रदेश रे फर्स्ट स्टार्ट हेतला आ 2 सदनीय विधानमंडल जोटा एटा केंद्र रे स्टार्ट हेतला 1919 रे 1935 से उल्टा आइजो ओके सो द्वैत शासन कोन ना प्रदेश रो जो सब शासन व्यवस्था थिला ताको दी भाग रे विभक्त करायगला गोटे हला संरक्षित आ गोटे हला हस्तांतरित तो किछि क्षेत्र रहला जो जहा दरे हमर क्षमता रहइबो गवर्नर जे थिबे सेही प्रदेश रो तांका हाथ रे पावर रहला जेंति पुलिस अर्थ ए सब विभाग रो दायित्व रहला गवर्नर का हाथ रे जोटा कम गुरुत्वपूर्ण विभाग थिला जेंति शिक्षा स्वास्थ्य तो ए सब रहला हस्तांतरित क्षेत्र रे तो हस्तांतरित रे हमर की कंट्रोल करथले जो माने निर्वाचित लोक माने जो माने थिले शासन व्यवस्था रे माने भारतीय माने निर्वाचित होतिले किछि परणे भारतीय किछि परणे ब्रिटिश तो एमती हमर निर्वाचित होइकरी से मंत्री मानक हाथ रे थिला हस्तांतरित क्षमता ए द्वैत शासन 1935 से पळे आसीबो केंद्र पर सो भारत सरकार अधिनियम 1935 रे आस्तिला जोटा सर्वभारतीय महासंघ पाई प्रस्ताव देतिला जदियो ए सर्वभारतीय महासंघ केबे हेई पारला नै काइना प्रदेश मानक मध्ये सेते बेले हमर समता स्थापन करा जाय पारला नै यह प्रदेश गुड़िक द्वैत शासन उच्छेद कर प्रादेशिक स्वायत्तता माने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान कला आम संविधान अनेक वैशिष्ट्य यथा फेडरल व्यवस्था जमी राज्यर क्षमता अलग केन्द्र क्षमता अलग 3 सूची बंटन रहा तो एगुड़ा सब आम से अच्छी 1935 अधिनियम 1935 बहुत गुटे पावर आम जमीक राज्यपाल क्षमता कौन राष्ट्रपति पावर भी कौन रो से सब जिन गुड़ाक से कैबिनेट मिशन 1946 रे आसिला ए मिशन भारत को क्षमता हस्तांतर करिवार प्रक्रिया स्थिर करिया को आसिला यह पृथक पाकिस्तान रो दाबी को प्रत्याख्यान करथिला सेतबेले पाकिस्तान दाबी करथिला मुस्लिम लीग थिला ए सब जो कैबिनेट मिशन हला भारत सरकार अधिनियम हला एगुडा को क्लास 10 रे तुम जत इतिहास पढिबो से समय बहुत भल से पढिबो हमर भारत रो फ्रीडम स्ट्रगल जोटा गांधी जुग तक पढिबो से समय रे तुम भल से पढ परिबो सेतबेले हम पढिबो मु तार भी लेक्चर आनिबी जदी इच्छा हो तुम देख परिबो भी क्लास 10 रो भी लेक्चर हम खूब शीघ्र आनि दबा तो पृथक पाकिस्तान दाबी को प्रत्याख्यान करागला एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण भाव में एक संविधान सभा संविधान प्रणयन सभा जो रोचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटा गठन करने सुपारिश करागला ओके संविधान प्रणयन सभा गोटे तैयारी करा बोलिका 1946 मसीह प्रथम थर पे सुपारिश करागला अब ये संविधान गठन पाए ना 1930 मसीह ठारू आमर दाबी करा जाय आछि जो साइमन कमिशन आस्थिला 1927 मसीह से समय रो आमर धीरे 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 लोक आमर जतक जातीय कांग्रेस रो सदस्य माने थिले से माने दाबी करि आसले कि हमकु निजर संविधान करियर अछि निजको हमें निजे शासन करिबु किंतु 1946 रे जायकरी हम कथा को सुना हैतला तो एजे हमें पढि देले पूरा इतिहास पढि देले वर्तमान जानिबा संविधान सभा गठन केमथि हैला संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना 1946 रो सुपारिश आधार रे गठित होइतिला सदस्य चयन यह एक आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत संस्था थिला ब्रिटिश भारत प्रादेशिक विधानसभा सदस्य मानक द्वारा 296 जन सदस्य परोक्ष भाव में निर्वाचित होते से ब्रिटिश इंडिया कह ब्रिटिश अधीन जेहेतु भारत थिला सेटा ब्रिटिश भारत कह तो से ब्रिटिश भारत 296 जन सदस्य परोक्ष भाव में निर्वाचित होते देशीय राज्य माने थिले जो जेंति हमर जेन कहले हैदराबाद हला जूनागढ़ हला हमर तापरे काश्मीर हला एगुडा सब देशीय राज्य भलिया थिला तो देशीय राज्य गुडी को से 93 जन सदस्य को राज्यर मुख्य मानक द्वारा मनोनीत करा जेबार व्यवस्था थिला मोट सदस्य संख्या थिला 399 296 टा आसिला हमर कोठो ब्रिटिश भारत रु 93 जन आसिले कोठो ना देशीय राज्य रु तेबे 1947 जतले देश विभाजन हे गला सेतले संविधान संपूर्ण भाबे प्रणयन हे नथिला संविधान प्रणयन सभार काम स्टार्ट हे जायतिला 1946 रे डिसेंबर 9 रु किंतु हमर
ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 299 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କାହିଁକି ନା 399 ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 90 ଜଣ ଲୋକ ଆମର ପଳେଇଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ତେଣୁ ଆମର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଲା ଡିସେମ୍ବର 9, 1946 ରେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସଭାପତି ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 11, 1946 ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ମୋଟ 15 ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର, ହଂସା ମେହଟା, ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ବେଲାୟୁଧନ। ତ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ବେଲାୟୁଧନ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଦଳିତ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ଆମେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଉଛେ, ତ ସେଇ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ଭାବ 1946 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା, ସେଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଦଳିତ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିଟାକୁ। ତ ଏଇଠି କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଣିତ କରୁଛନ୍ତି ପଢିବି ହେଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଲେ କିଏ? ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। संविधान सभा रे ना मुख्य कमिटी बहुत गुड़े कमिटी थिला, तो किछि किछि मुख्य कमिटी मु मेंबर कहि दूची। माने संविधान प्रणयन रे बहुत गुड़े कार्य रहबो ना, राज्यर पावर कोन रहबो ताकू नै जने डिस्कस करिवो। ड्राफ्टिंग कमिटी हमर जो फाइनल ड्राफ्ट गोटे प्रिपेयर करा जिवो, माने गोटे बही जेंति प्रिंट करे पूर्व फाइनल ड्राफ्ट गोटे तयारी करा जाय कि एटा एमति एमति रहला, ताकू तुमे देखि कि डायरेक्टली बहीटा प्रिंट करिवो। तो ड्राफ्टिंग कमिटी रे हमर किए थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले, हमर हेड थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो। भीमराव रामजी आंबेडकर, जहाँ संविधान जनक बोली मध्य कहा जाए। देन केंद्रीय क्षमता कमिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू थिले। केंद्रीय संविधान कमिटी तार मध्य हेड थिले जवाहरलाल नेहरू। प्रादेशिक संविधान कमिटी तार थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। परिचालना कमिटी राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं संख्यालघु परामर्शदाता कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार कमिटी आम जो एबे मौलिक अधिकार गुडी को एंजॉय करछे, तार कमिटी रो हेड के थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। आम गोटे उद्देश्य संकल्प डिसेम्बर 13 रे आनी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही उद्देश्य संकल्प कौन थी ना, संविधान मूलदुआ दर्शन एवं लक्ष्य को स्पष्ट करथिला। जेपरिक भारत एक सार्वभौम राष्ट्र हम, गणतांत्रिक गणराज्य हम, नागरिक मान को प्रकार न्याय समानता स्वाधीनता एगुड़ा सब प्रदान करा जिवो। तो से सब विषय से मेंशन करथिले, जोटा कि वर्तमान समय आम जो प्रिएम्बल पढुचे संविधान मुखबंध जो आम पढुचे सेटा हमर एइथरु ही इंस्पायर्ड है। ओके, एटा को जनवरी 22, 1947 से सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण करा जायतिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उद्देश्य संकल्प। संविधान रो ग्रहण एवं कार्यकर्ता संविधान प्रस्तुत करिया को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागितिला। संविधान गृहीत माने अडॉप्ट करा गला नवेम्बर 26, 1949, जोटा का हमें संविधान दिवस भाव में वर्तमान पालन करछे। किंतु संविधान कार्यकारी केबे हला ना जनवरी 26, 1950 रे संपूर्ण रूपे कार्यकारी हला। एई दिन को हमें गणतंत्र दिवस भाव में पालन करा जाउछ। तो एई जनवरी 26, 1950 हमरा पर्टिकुलरली जनवरी 26 दिनटा को काहे कि निर्धारित करा गला, जो माने वीडियो देखछो तुमे कमेंट करी जणिवो काहे कि हमर 26 जनवरी डेटा दिया गला। बढ़िया क्वेश्चन है, तुम निजे सर्च करे तुम भल लागिवो जानिया पाइका कोन पई हेतला। ताबरे हम असले मुखबंध को संविधान मुखबंध एथे कोन होची ना, एटा होची संविधान परिचय पत्र। कोन से बही पढिया पूर्व तुमे गोटे मुखबंध पढुछ, मुखबंध रे लिखा हितो गोटे लेखक से समय रे तार स्टेट ऑफ माइंड कोन थिला, से कोन भाबी के बहीटा लिखथिले। तो सेमते हमर संविधान को पढिया पूर्व हम मुखबंध देखुचे, हम गोटे जणे दुचे आइडिया दी दुचे, एटा हमर दार्शनिक सारांश कि संविधान भितर हम कोन कोन पाइबा। तो एथे लिखा जायछि आमे भारतर अधिवासी माने भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य भाव में गठन करने को एवं यार समस्त नागरिक को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय चिंता अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासनार स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और सुजोगर समानता प्रदान करने को एवं सेमानक मध्यरे व्यक्तिर मर्यादा
ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଭ୍ରାତୃଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆଜି 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏତଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମିତ ଏବଂ ଆମ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇଠୁ ପାୱାର ଆମେ ପାଉଛୁ। ସମ୍ବିଧାନ କୋଉଠି ପାୱାର ପାଉଛୁ? ଆମେ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାୱାର। ତ ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ୟାର ସମସ୍ତ ପାୱାର କାହାଠାରୁ ଆସୁଛି? ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା, ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଶକ୍ତି। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ତିନି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା। ତ ଯୋଉ ଆଦରେ ଆମର ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା ବା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା, ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1976 ମସିହା। 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ମିନି ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଭାରତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲିଥିଲା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା ଆମର କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବହୁତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ତାକୁ ପୁଣି ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। କିଛି ୱାର୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ରହିଲା ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା, ଏଗୁଡାକ ରହିଲା। ବାକି ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଭିଜନ କଟା ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ତୁମର ବହିରେ ବି ଦେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବହି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, କୌଣସି ବହି ପଢିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ସେ ବହିର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଇଥାଏ ଆମର ନର୍ମାଲି ଏଇ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧଟା ଦେଇଥାଏ। ତ ମୁଖବନ୍ଧରେ କେତେକ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ। ହଁ, ସାର୍ବଭୌମ। ସାର୍ବଭୌମର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ତମେ ଯଦି ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ 4ଟା ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବ, ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିବ, ଦେନ୍ ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ସରକାର ଥିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତା ଥିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସାର୍ବଭୌମତା ମାନେ ନିଜର ଡିସିସନ ଆମେ ନିଜେ ନେବୁ, ଆଉ ତା ପାଇଁକା ଆମେ କାହା ଅନ୍ୟ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନଥିବୁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା, ସପୋଜ ଭାରତକୁ ତେଲ ଆଣିବାର ଅଛି ରଷିଆ ଠାରୁ। ତ ଭାରତକୁ ରଷିଆ ଠାରୁ ଯଦି ତେଲ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାରତ ରଷିଆ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ୟାଦ୍ରେ ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ସାର୍ବଭୌମତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛେ। ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଥନୀତି ରହୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ। ତ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନଉଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଆଫେକ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବେ କି ନାଇଁ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଡିସିସନ ନଉଛ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ଆମର ସାର୍ବଭୌମତା ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଭାରତ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ। ସମାଜବାଦୀ, ସମାଜରୁ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ସମାଜବାଦୀ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ରଷିଆରେ ରହିଛି। ତ ସମାଜବାଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଜନେସ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ମାନେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲିମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କି ତା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାର ରହୁଛି, ସରକାର ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଯାହା ବି ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର, ବା ଭାରତ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ, କୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଉପକାର କରୁଥିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହବା ଦରକାର। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦ ହଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମାଇବା। ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଉପରେ କେବଳ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ବା ଖାଲି ଆଦାନୀଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ। ତ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟ ନାଗରିକ ହେଲେ ବି, ମାନେ ବୟସରେ କମ ହେଇଥିଲେ ବି, ଆମର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ରହୁଛି ଯେତିକି ଗୋଟେ
बड़ नागरिक रोचे तेणु समस्त को आमर समानता दबा एटा भारतीय संविधान रखुची तार लक्ष्य। सरकार गरीब असहाय एवं पछुआ वर्ग लोक उन्नति योजना करेंगे। आ यही शब्दटा 1976 42तम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाइथिला। संविधान संशोधन केमिति हुए सेटा गोटे डिफरेंट चैप्टर अच्छी बोधे तुम अष्टम श्रेणी पढ़ी जदि न पढ़छ ताले देखो डिस्कस कर दो गोटे लेक्चर में। धर्मनिरपेक्षता सरल भाषा कहले सरकार को निजर कौन धर्म ना बा सरकार कौन धर्म को सपोर्ट करेंगे भी ना। भारत कौन राष्ट्रीय धर्म ना सरकार दृष्टि हिंदू जहाँ मुस्लिम जहाँ सिख से क्रिश्चियन से समस्त समान। प्रत्येक नागरिक को निज इच्छा अनुसार धर्म ग्रहण करने पालन करने और प्रचार कर स्वाधीनता रही। गणतंत्र कौन लोक द्वारा लोक अब्राहम लिंकन कहते भारत में शासन क्षमता जनसाधारण हाथ में अच्छी। आम भोट दे आम प्रतिनिधि मान बाछुचे जोटा कि आम ठीक से बाछुने। जदि सरकार ठीक भाव में कम न करते तेज परवर्ती निर्वाचन में लोक मैंने बदल पारे। अवश्य यहाँ कर किंतु ठीक से कम न कर आम पाखे अधिकार अच्छी कि विरुद्ध में आम विक्षोभ प्रदर्शन कर जोटा गोटे सुस्थ गणतंत्र रही है। तुम्हें जदि जीव यूरोप महादेश को जीव जिते भी अच्छा राष्ट्र गुड़िक अच्छा तुम नॉर्वे देख फिनलैंड देख डेनमार्क देख से भाया देश में मीडिया पाखे स्वाधीनता बहुत अधिक अच्छी। आम जो मीडिया को आम कहुए गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कहुए हाथ में बहुत पावर थे से सरकार को समालोचना करते। भारत में मीडिया माने सरकार को चाटुकर्ता कर तुमने निजे भी अनुभव कर निजर स्वाधीनता किसी ना एटा को बदलवा तुम कम से तुम राजनीति विज्ञान पढ़ुच। सरकार संविधान और लोकों निकट में उत्तरदायी रुहति किंतु वर्तमान उत्तरदायी रोना। नीट एग्जाम हो क्वेश्चन आम लीक हो जाऊँगी किंतु किसी अकाउंटेबिलिटी रोना। एमती बहुत गुड़े समस्या रोच तुम देख पार। गणराज्य बा रिपब्लिक गणराज्य से कहवा जार देशर मुखिया निर्वाचित हूँ वंशानुक्रमिक नुहति जमती कि देख फ्रांस फ्रांस इज ए रिपब्लिक। फ्रांस गोटे गणराज्य अटे कहीं ना जी हेड रोच राष्ट्रपति से आमर निर्वाचित अटती। भारतर हेड आमर राष्ट्रपति जी से भी निर्वाचित अटती किंतु तुम जो जीव ब्रिटेन को जीव तर हेड होती कि ना महाराणी जी रोच विक्टोरिया एलिजाबेथ जो जहाँ रोच तो से रोच कौन ना आमर वंशानुक्रमिक। जापान में सेमती राजा था हेड सी भी वंशानुक्रमिक तेणु दे आर नॉट रिपब्लिक। ओके तो प्रियम्बल चित्र ये देखा देख पार्थ बहुत सुंदर भाव लिखाई कैलीग्राफी। आम संविधान किसी विशेषत्व रही कौन यहाँ हूँ विश्वर दीर्घतम लिखित संविधान। भारतर संविधान अन्य देश तुलन में बहुत बड़ एवं विस्तृत अटे। एते गुड़िए धारा रखाई एते पार्ट रही कि सबुठारु दीर्घतम लिखित संविधान हो जाउछि। विभिन्न उत्सव गृहीत आम जो भारतीय संविधान तैयारी करा होतला से समय संविधान प्रणयन सभार जतक मेंबर थिले समस्ते विभिन्न देशर संविधान को स्टडी करले पढ़िले ता भीतर जो गुड़ाक लगे कि आम देश में रखा उचित से गुड़ी से लिखा स्टार्ट कले। तेणु अनेक संविधान उत्तम वैशिष्ट्य गुड़ा को अणा जापरि ब्रिटेन रू संसदीय व्यवस्था अणाई अमेरिका रू मौलिक अधिकार अणाई आयरलैंड रू राष्ट्रीय नीति नियामक निर्देशावली से अणाई नमनीयता एवं अनमनीयतार मिश्रण माने संशोधन करने प्रक्रिया किसी क्षेत्र में सहज अटे एवं किसी क्षेत्र में कठिन अटे डिफिकल्ट रोचे किसी तुम जब मौलिक अधिकार को तुम चेष्टा करने तार संशोधन करने से तुम निहाती भाव में कठिन रही सेटा को इनभैलिड भी कहीपर जब मौलिक अधिकार कौन से प्रकार भी क्षुण्ण रोचे सुप्रीमकोर्ट पाखे पावर रोचे से अल्ट्रा वायरस कह। तो संसदीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका निजर कार्य व्यवस्थापिका निकट में उत्तरदायी रहे माने आमर जो मंत्री परिषद रोचंती आ प्रधानमंत्री रोचंती से लोकसभा निकट में उत्तरदायी रोचंती कौन भी से निष्पत्ति नौचंती जदि सेटा लोकंक विरुद्ध रे काम कला बा लोकंकर अमंगल करिला ताले सेतपाई से दायी रहिबे लोकसभा निकट में। एक केंद्रिक विशिष्ट वैशिष्ट्य सह संघीय व्यवस्था माने भारत एक संघीय राष्ट्र अटे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होइछि
କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ସବୁତକ ପାୱାର ପଳେଇବ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ସବୁତକ ପାୱାର ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହିବ ତାହା ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ସେଟା ଭାବିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ବୟସ୍କ ମତଦାନ, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସାର୍ବଜନୀନ ବୟସ୍କ ମତଦାନ। ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟି ଅଂଶ ଥିଲା, ମାନେ 22ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଭାଗ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଭାଗ, 22ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ସେଟା 25ଟା ପାର୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ପାର୍ଟ 1 ହେଉଛି ସଂଘ ଏବଂ ତାର ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ଅଟେ ଏବଂ ତାହାର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଟ 1 ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ରଖାଯାଇଛି ନାଗରିକତା, ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଆର୍ଟିକଲ 1 ରୁ 4 ରହିଲା ସଂଘ ଏବଂ ତାର ଅଞ୍ଚଳ, ଆର୍ଟିକଲ 5 ରୁ 11 ରହିଲା ଧାରା, ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ଧାରା, ଓକେ। ଧାରା 5 ରୁ 11 ରହିଲା କଣ ନାଗରିକତା, ଧାରା 12 ରୁ 35 ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା ଏଇ ବର୍ଷ। ଧାରା 36 ରୁ 51 ରହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ନିୟମାବଳୀ, ଡିପିଏସପି, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପल्स ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପॉलिसी, 36 ରୁ 51 ରହିଲା। ପାର୍ଟ 4 ରେ ସେଟା ରହୁଛି। ପାର୍ଟ 4 ଏ ରେ ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଟା ଯୋଡା ହେଇଛି ପରେ, କାରଣ ପାର୍ଟ 4 ଏ ତମେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ, ପାର୍ଟ 4 ପରେ 5 ଥିଲା, 4 ଏ ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ସେଇ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯେତେବେଳେ କରାଉଥିଲା, ଶରଣ ସିଂ କମିଟି ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା 51 ଏ ରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଟା ୟୁଏସଏସଆର ରୁ ସେତେବେଳେ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ରୁଷଟା ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର ସୋଭିଏତ ରୁଷଟା, ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାର୍ଟ 5 ରହିଲା 52 ରୁ 151 ଧାରା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଟ 6 152 ରୁ 237, ପାର୍ଟ 9 ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ପାର୍ଟ 9 ଏ ପୌରପାଳିକା, 11 କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା 15, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାର୍ଟ 18, ଆଉ ପାର୍ଟ 20 ରହିଲା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 368 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 368, ଓକେ। 352 ରୁ 360 ରହୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। তুমি ଜାଣିଛ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ମେନଲି ଦେଖିଥାଏ, ଅର୍ଥକାଳୀନ ଜରୁରୀ ଅର୍ଥ ଭିତ୍ତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉଟା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭାରତରେ ଲାଗିନାହିଁ, ଓକେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଥର ଲାଗିଛି, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବହୁତ ଥର ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗ ପଢିଲେ ସେମିତି ଆମର ରହିଲା ଅନୁସୂଚୀ। ଅନୁସୂଚୀ ମାନେ କଣ ନା ଏକା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ରହିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ସପୋଜ ତୁମେ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ ଥିବ ଯୋଉଟା ଯୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ତ ସମାନ ନା, ସେଟା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଭିତରେ ବି ତାର ଅଛି, ତ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚୀ ବନେଇଦେଲେ, ସେ ପାଠ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚୀ ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ସବୁରୁ ଆଣିକି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ତ ଅନୁସୂଚୀ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚୀ ରହୁଛି, କେତେଟା ଅଛି ନା 12ଟା ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ନାମ ଏବଂ ସୀମା, ଏଠି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଚାରପତି ଏଇଭଳି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା, କେତେ ସାଲାରୀ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କେତେ ପେନସନ ରହିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁସୂଚୀ ତାକୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅଛି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଶପଥ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀକାର ନମୁନା। फिल्म में देखती हो, मैं XYZ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत की कौन से प्रभुता एवं अखंडता को बजाय रखूंगा, तो एमती गोटे शपथ पाठ करते, तो से जो शपथ पाठ सेटा तृतीय अनुसूची लिखाई। चतुर्थ अच्छी राज्यसभा विभिन्न राज्य आसन बंटन, विभिन्न राज्य गुड़ा जो रही कौ राज्य केते आसन दिया राज्यसभा चतुर्थ अनुसूची अच्छी। पंचम रहा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अंचल प्रशासन एवं नियंत्रण, से अलग आम रही रूल, तो पंचम अनुसूची से रहा। षष्ठ अनुसूची रहा AMTM आमे तुमे, आसाम आमे, मेघालय आसाम मेघालय आमे, तुमे है त्रिपुरा और मिजोराम, यहाँ रहा षष्ठ अनुसूची मुझे मन रखते आमे तुमे।
ତ ଆମେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ, সেই ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଶାସନ ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କଣ ଅଧିକାର ରହିବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କଣ ଅଧିକାର ରହିବ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ନିଜର ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷମତା କଣ ରହୁଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ। ସପ୍ତମରେ ଲେଖା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ର କୋଉ କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ, ରାଜ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ରହୁଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ। ଅଷ୍ଟମ ରହିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ 22ଟି ଭାଷାର ତାଲିକା। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା 22ଟା ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ନବମରେ ଅଛି କେତେକ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଯାହା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ। এটা ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ବି ଆଇନ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆଇନ ଉପରେ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଲା ତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଗୁଡିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ବି ଆଇନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଅଟେ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ବା ଆମ ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବି ଆଇନ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଦଶମରେ ଅଛି ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ଦେଖୁଛ ଆଜି ବିଜେପି ରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବିଜେଡି କୁ ପଳେଇଲେ, କାଲି ବିଜେଡି ରୁ କଂଗ୍ରେସ କୁ ପଳେଇଲେ, ତ ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ। ଏଟା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1985 ବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଏକାଦଶରେ ରହିଲା, ଏକାଦଶ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଏମିତି ମନେ ରହିଯିବ। ଏକାଦଶ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାର କ୍ଷମତା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୋଉଟା କି 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1992 ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅଛି କଣ ନା ପୌରପାଳିକାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୋଉଟା କି 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1992ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ସର୍ଟକଟ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି, କଣ ସେଟା, ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଦ ପିଏମ୍, ଟିୟର୍ସ ଅଫ ତ ମୁଁ ୟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଥିଲି, ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ଲେଖୁଛି कि फास्ट रहला टेरिटरीज एंड स्टेट, ट्रिक थिला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फास्ट रहला टेरिटरीज एंड स्टेट, माने हमर जो रहला यूनियन, हमर जो रहला केंद्र रहला एवं तार परिसीमा कौन कौन रहला, राज्य माने जो रहले, तो टेरिटरीज एंड स्टेट रहला टी परिसीमा। ई हला इमोलुमेंट्स, माने कहार केते सैलरी रहउछ, जोड़ा रही सेकेंड स्केड्यूल रे, द्वितीय अनुसूची। थर्ड रे रहिला अफर्मेशन एंड ओथ, माने शपथ पाठ जो रहउछ, अफर्मेशन एंड ओथ सेटा कहे। आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा सीट एलोकेशन। तापर एस फॉर स्केड्यूल एरियाज, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज बा अदर स्केड्यूल एरियाज, जोटा को आमी तुमे कहथिले। एफ फॉर फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट माने कोन, आम जो कहूचे केंद्र तालिका राज्य तालिका, तो सेटा फेडरल लिस्ट भीतर जाउछ ना, तो सेटा हला एफ रे गला। तापर आसला ओ रे हला ऑफिशियल लैंग्वेज 22टा अछि। एल रे आसला लैंड रिफॉर्म, जोटा कि थिला प्रथम संविधान संशोधन रे करा जायतिला। डी फॉर डिफेक्शन, जो आम एंटी डिफेक्शन लॉ रहिला। पी फॉर कौन रहिला पंचायत, आउ एम फॉर म्युनिसिपालिटी। ओके, तो एमती भाग में मन रखली तुम भी रख पार टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, तापर आम रोची मौलिक अधिकार, निर्देशक नीति एवं कर्तव्य विषय, यहाँ तो आम डिटेल यही वर्ष ही पढ़ा। मौलिक अधिकार आम रोची धारा 12 ରୁ 35, जोटा समानतार अधिकार, स्वाधीनतार अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्मगत स्वाधीनता, सांस्कृतिक और शिक्षागत एवं संविधान प्रतिकार अधिकार। आम 6टा रोचे मौलिक अधिकार। आउ
राष्ट्र निर्देशक नीति जोटा डीपीएसपी रोची पार्ट 4 रे रोची सेटा भी ए वर्ष पढ़िबा जाकू माने राष्ट्र ପାଇଁ ଏଟା ନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଉଚିତ ଏଇ ଡିପିଏସପି କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଏଗୁଡିକୁ ନ୍ୟାୟଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ ଏଗୁଡାକ ମାନେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଫଲୋ କରୁନି ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି କେସ୍ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନିବା ପାଇଁକା ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସୋରଣ ସିଂ କମିଟି ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ କଣ କଣ ଆମେ ଆଣିଛେ ଆମେ କହିଛେ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନୀତି ଗୁଡାକ ମାନେ ଧାରା ଗୁଡିକ ତ ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ ଆମର 1935 ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଥିରୁ ଆମର ଆସିଛି ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ରହିଲା ତା ଭିତରେ 28ଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ରହିଲା ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ପାୱାର ଦେଶର ଅଲଗା ପାୱାର ସେଟା ଆମର ଆସିଛି ଏଇ ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935 ରୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇ ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମରୁ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଢାଞ୍ଚା ନ୍ୟାୟପାଳିକା କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରହୁଛି ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଢାଞ୍ଚା ରହୁଛି ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ତୁମେ ଦଉଛ ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିसेସ୍ କୁ ବା इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कौच सेटा जे चयन कर जो लोकसभा आयोग रोचे जो कंडक्ट कर जो एग्जामिनेशन गुड़ाक से लोकसभा आयोग विषय से लिखा जाए अणाई जरूरीकालीन व्यवस्था राष्ट्रपति शासन को जरूरीकालीन व्यवस्था कह एगुड़ा सब से आस प्रशासनिक बरणी केमती आम देश एडमिनिस्ट्रेशन चलो प्रशासनिक भाव में केमती भाव चलो सेटा भी अणाई ब्रिटेन ब्रिटेन अणाई संसदीय शासन व्यवस्था आम लोकसभा राज्यसभा जो रोच से अणाई आईन शासन आईन सब ऊर्धे आईन ठार समस्ते तले आम तो सेटा भी ब्रिटेन अणाई रूल ऑफ लॉ एकक नागरिकता आम ओडिशा रही गोटे नागरिक आम बंगाल रही भी भारत नागरिक आसाम रही भी भारत नागरिक तो आम गोटे नागरिकतार टोटाल भारत भितर आम बुली पार्छ जोटा कि अमेरिका ना अमेरिका जितटा स्टेट अच्छा से नागरिकता रहा जदि मु स्टेट ऑफ अराइजोना जदि पलैली स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को देन तार अलग रूल यार अलग रूल माने तार पासपोर्ट अलग लगे यार पासपोर्ट अलग लगे से भाया कि आमर सेमती ना आमर गोटे ही आम रोचे नागरिकता कैबिनेट व्यवस्था आमर जो कैबिनेट व्यवस्था रोचे माने मंत्री मान जो रोचंती कैबिनेट मंत्री माने सेटा भी अणाई ब्रिटेन रू दुई सदनीय संसद बाइकैमेरलिज्म माने गोटे गृह रोची लोकसभा गोटे राज्यसभा रोचे दुई सदनीय संसद तापर संसदीय विशेष अधिकार रिट जारी कर क्षमता जोटा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पाखे थाए यहाँ पढ़ा केत जो पढ़ा आम मौलिक अधिकार से पढ़ा अमेरिका अणाई मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा न्यायपालिकार स्वाधीनता मुखबंधर धारणा राष्ट्रपति उपरे महाभियोग राष्ट्रपति को सीट्रु काढ़ा जो प्रोसेस उपराष्ट्रपति पद सर्वोच्च उच्च न्यायालय विचारपति अपसारण विचारपति मान केमी कढ़ा पोजिशन सेटा भी ये आयरलैंड रु आसी राष्ट्र निर्देशक नीति राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रपति केमी प्रोसेस निर्वाचन होती से पद्धति आयरलैंड रु एवं राज्यसभा को जो आम 12टा सदस्य मनोनयन करा जाए तो से मानकर केमती प्रोसेसटा रोचे गोटे हूँ राज्यसभा को सदस्य चयन गोटे हूँ मनोनयन माने इलेक्शन होगी गोटे जाऊँचे आउटे नॉमिनेशन हो तो जो नॉमिनेशन टा हूँ 12 जन मेंबर को सेटा आछी आयरलैंड रो कनाडा रु आछी कोन ना शक्तिशाली केंद्र सहित संघीय व्यवस्था माने केंद्र हाथ में अधिक पावर अच्छी राज्य ठारू अवश्य फेडरालिज्म रे उल्टा कथा फेडरालिज्म रे कहूँ कि माने आम जो कहूँ आम फेडरालिज्म ओडिया कौन ना संघीय ढांचा अनुसार राज्य एवं केंद्र दीटा अलग अलग जोन रे सेमानकर पावर अधिक किंतु आमर जोटा रोची कनाडा रु आसला यहाँ शक्तिशाली केंद्र सहित संघीय व्यवस्था माने एठी केंद्र को टिके अधिक पावर दिया जोटा भारत में अच्छी कनाडा रे भी से भाया अवशिष्ट क्षमता केंद्र निकट रोचे जोटार राज्य आईन प्रणयन न करि परिबो
ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁପିରିୟର ମନାଯିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଟପରେ ରହିବ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟର ପରିସର ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା କାହାର ରହୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରର କୁହାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି କାନାଡ଼ାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାୟୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ବି ସେଠୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୋଉଟାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ସେଟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କହୁଛେ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ପଢୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ରହିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଗମର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇଟା ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିଲମ୍ବନ, ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି ଜର୍ମାନୀରୁ। ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥାଏ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, କେବଳ ଆର୍ଟିକଲ ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ରଖା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 20 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 21, ଏଇ ଦୁଇଟା କେବଳ ରଖାଯିବ, ଆଉ ସବୁ ତକ ପଢା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଆସିଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କହିଥିଲି। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଏଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଗଣରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, এই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଣାଯାଇଛି। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ର ଆଦର୍ଶ, এইটা ବି ଅଣାଯାଇଛି କୋଉଠୁ? ଫ୍ରାନ୍ସରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇଟା ଆସିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନୋନୟନ ସେଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ। ଜାପାନରୁ ଆସିଛି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରୋସିଜ୍योर ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ, ଏଇଟା ଆସିଛି ଜାପାନରୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ରୁଲ ଅଫ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବା। ବଟ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଯାଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଉ ଆମର ଦେଶର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 1 ରୁ 11 ଯାଏଁ ରହିଯାଉଛି। ସୋ ଆର୍ଟିକଲ 1 ରୁ 11ଟା ସେଇଟା ଅଲଗା ରହିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲେକ୍ଚର ଆଣିଦେବା, ଯୋଉଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 1 ରୁ 11 ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ବୋଧେ ପଢିଥିବ, ତ ସେଇ ଲେକ୍ଚରଟା ଆଣିଦେଲେ ତାପରେ ତୁମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ କନେକ୍ସନ ମିଳିବନି ତୁମକୁ ତା ସହିତ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ତୁମେ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଆଣିଦେବା। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।